अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 8613 जिसको रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं, बीएड की क्लास का ये कोर्स कोड है। इसके थीम और सब थीम का ऐलान कर दिया है और इसकी वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। 8613 को रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं। यूनिवर्सिटी थीम और सब थीम प्रोवाइड करती है। आपने कोई एक टॉपिक उनके साथ मिलाकर उस पर रिसर्च करनी होती है, इसलिए इसको रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए थीम और सब थीम का ऐलान भी हो चुका है। बीएड वाले स्टूडेंट्स ने रिसर्च प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, इसका मैनुअल कहाँ से डाउनलोड करना है, और सबसे अहम बात यह है कि 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट का फाइनल पेपर नहीं होता। आपने ये रिसर्च प्रोजेक्ट अपने रिसोर्स पर्सन जो वर्कशॉप आपकी ले रहा होता है उसको सबमिट कराना होता है, वही इसके नंबर लगाता है, वही आपके फाइनल पेपर के नंबर होते हैं। इसलिए इसकी वर्कशॉप भी आपने मिस नहीं करनी और रिसर्च प्रोजेक्ट को भी अच्छे तरीके से बनाना है ताकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। लास्ट सेमेस्टर में हमने कुछ स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए थे, वो भी आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में कोई इश्यू या मसला वगैरह आ रहा हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर के थीम और सब थीम यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। थीम जो है डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट। सब थीम ये 8 सब थीम दिए गए हैं। इन दोनों को मिलाकर आप एक टॉपिक बनाएंगे। टॉपिक पर आप रिसर्च करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। रिसर्च में कौन कौन से सवालात होते हैं और उनके जवाबात कैसे देने होते हैं, मैनुअल हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। वहां पर सवालात लिखे होते हैं, आपने उनके जवाबात देने होते हैं अकॉर्डिंग टू थीम, सब थीम एंड टॉपिक के जरिए। 8613 का मैनुअल आप कैसे डाउनलोड करेंगे? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जहां पर बुक्स डाउनलोड की जाती हैं, बुक्स वाला फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम बीएड क्लासेस के लिए होता है रिसर्च प्रोजेक्ट, सबमिट करेंगे। 8613 का कोड सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना है। रिसर्च प्रोजेक्ट इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट का ये मैनुअल है, ये डाउनलोड हो गया है। बीएड 1.5, 2.5 और 4 ईयर के स्टूडेंट्स का ये रिसर्च प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपने इस मैनुअल का प्रिंट निकलवाना है। इसके ऊपर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, सेमेस्टर, रीजन, थीम लिखेंगे, सब थीम लिखेंगे और टॉपिक लिखेंगे। इस मैनुअल के कुछ पेजेस जो है आपने प्रिंट नहीं करवाना है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह सी हैं, अगर वो आपने ऐसे रीड करनी हो यहाँ से रीड कर लेनी है। फिर इस पेज से जो है आपने आगे मैनुअल के तमाम सवालात का प्रिंट निकाल लेना। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में 13 सवाल होते हैं, आपने उनका जवाब देना होता है। जो है नेम ऑफ स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड, आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है जहां पर आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे। ओवरऑल बैकग्राउंड वगैरह बताना है आपने प्रोजेक्ट के हवाले से, एरिया, स्कूल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। इन सब का मतलब ये है जो स्कूल जिस एरिया में है उसके जो इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उनका स्टेटस क्या है, पेशा क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लिटरेसी रेट बताना होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी होगी, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे वगैरह हैं, ये सारा कुछ आपने बताना होगा। इसके 10 नंबर होंगे आपके पास। थीम, सब थीम, टॉपिक आपने यहाँ पर लिख देना है। अब सवाल आपका यहाँ से शुरू होता है। सवाल नंबर 1 है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक? आपने ये सब थीम और टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, तो आप इसकी वजह बताएंगे, इस वजह से आपने इसको सिलेक्ट किया है। रिलेटेड इन टू योर एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम, जो इसकी एग्जाम्पल वगैरह हो, प्रॉब्लम हो क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड हो, यहाँ पर आपने वो सारी चीजें लिख देनी है, जिस वजह से आपने सब थीम और टॉपिक
سلیکٹ کیا ہے. سوال نمبر 2 پر چلتے ہیں. What was your discussion with your colleagues, friend, senior teacher or supervisor regarding the problem? جو مسائل آپ کو پیش آئے اسکول میں پڑھاتے ہوئے اپنے کولیگز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، سینئر ٹیچر کے ساتھ جو آپ نے ڈسکشن کی، وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہوگی. کس کو مد نظر رکھ کر؟ اپنے تھیم، سب تھیم اور ٹاپک کو مد نظر رکھ کر جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا تھا. تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3 ہے. What did you find about the problem in your exacting literature books, article, ویب سائٹس کے بارے میں آپ کے کیا مسائل وغیرہ ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوں گے وہاں اس کے ایریے کے لحاظ سے. سوال نمبر 4 ہے. What are the major variable construct of your project? آپ نے یہ پروجیکٹ جو بنا رہے ہیں، میجر اس کے ویریبل کون سے ہیں، اس کی ڈیفینیشنز بتائیں، ڈسکرپشن دیں. 5واں سوال ہے. What did you want to achieve in this research project? اس ریسرچ پروجیکٹ سے آپ نے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے. How are the participants in your project? آپ کا پروجیکٹ بنانے میں، اس ریسرچ پروجیکٹ میں کون کون سے لوگ آپ کے پارٹیسپینٹ رہے ہیں، آپ نے ان سے جو مشاورت وغیرہ کی ہے ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. سوال نمبر 7 ہے. How did you try to solve this problem? اس ریسرچ پروجیکٹ میں جو آپ کو پریشانیاں آئی ہیں، پرابلم، مسائل ہیں، ان کو آپ نے کیسے سالو کیا ہے، کیسے حل کیا ہے، اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل سے بتانا ہے. سوال نمبر 8 ہے. What kind of instrument was used to collect the data? آپ نے یہ جو سارا ڈیٹا اکٹھا کیا تھا کس کے تحت کیا تھا؟ How was the instrument development؟ اور کون کون سے آلات ہیں، آبزرویشن کیا ہیں، ریٹنگ سکیل، انٹرویو، اسٹوڈنٹ ورک، پورٹ فولیو کون سا ہے، ٹیسٹ، ETC وغیرہ، یہ جو انسٹرومنٹس یوز ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے. سوال نمبر 9 ہے. What are the findings and conclusions؟ آپ نے کیا چیز ریسرچ پروجیکٹ سے تلاش کی ہے اور اس کا کنکلوژن کیا ہے، اس کا فائنل تھاٹس کیا ہے پروجیکٹس کا، وہ لکھنا ہے آپ نے. سوال نمبر 10 ہے. سمری آف دا پروجیکٹ، ایک کمپلیٹ سمری آپ نے بتانی ہے پروجیکٹ کے حوالے سے، جسے ہم خلاصہ کہتے ہیں، وہ آپ نے لکھ دینا ہے اپنے پروجیکٹ کا. سوال نمبر 11 ہے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس پروجیکٹ؟ آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں. What have you learned؟ آپ نے کیا چیز یہاں سے سیکھی ہے، مطلب جو چیز آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں سیکھی ہے وہ آپ سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں گے. What has it added to your professional skill as a teacher؟ اس پروجیکٹ، اس ٹاپک پر ریسرچ کرتے ہوئے آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں کیسے اضافہ ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. سوال نمبر 13 آخری سوال ہے. ایگزامپل آف فارمیٹ اویلیبل آن دا ویب سائٹ. یہ ویب سائٹس وغیرہ سے آپ نے اس کی جو ہے ریفرنس وغیرہ دینا ہے لسٹ کے طور پر. لسٹ ٹو ورڈز، کاموں کی فہرست بنانی ہے آپ نے جن کا آپ اپنے پروجیکٹ میں حوالہ دے چکے ہیں، ایک ریفرنس کے طور پر آپ نے ان کو لکھنا ہے. اس طرح تمام اسٹوڈنٹس نے اپنا ریسرچ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو PDF فارم میں کیمپ اسکینر کے تھرو بنانا ہے اور اپنے ٹیوٹرز کو یا اپنا LMS پر سبمٹ کر دینا ہے.